ঘোর অন্ধার দিবানিশি পূর্ণিমা দিনে একাদশী বিধবা নারী রজবতী তাপতি বনে বুড়ুଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଳି ବିଧବା ହେଲା କେତେବେଳେ ବାଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏକାଦଶୀ ବିଧବା ନାରୀ ରଜବତୀ ସିନ୍ଦୁର ଥିଲା ତାକୁ ପାଳେ ବିଧବା ହେଲା କେତେବେଳେ पूर्णिमा दिने एकादशी आर नहीं पत्र न आज्ञा जते पत्र न पत्र न के ई लेखा त मुई पढ़ी जानसी सुन तोरे बेड़ा पूर्णिमा दिने एकादशी से नारी हला रजवती ସେ ନାରୀ ନେଇ हां ବିଧବା ନାରୀ ରଜବତୀ हां ମନେ ବୁଲୁଠି ତାର ପତି ସିନ୍ଦୁର ଥିଲା ତା କପାଳେ ବିଧବା ହେଲା କେତେବେଳେ सिंदूर ଥିଲା ତା କପାଳେ विधवा हला केते बेले ହଁ आगो इटा तो रामायणर कथा कहि दियो कुटा कुटा कह गपिना नगर बेटा ইটা তো রামায়ণর কথা रामायणर केर कांडर कथा जानि এর কাণ্ড आगो इटा तो लंका कांडर कथा ए लंका कांडर कथा सते मरल बंगल ताको इटा तो लंका कांडर कथा सखा रामचंद्र भगवान कहा के विनाश कोले आगो रावण के मारी दिले जेऊ को दिन और पूर्णिमा को पड़ी थिला माई से दिन जेते बेले रावण के जेन दिन विनाश कले से दिन पूर्णिमा तिथि पड़ी थिला हेले रजवती के हेतिला आग मंदोदरी नारी रजवती होई थिला सखा रावण जेते बेले मरी गला आइए आनो से बाबू के आनो आगो मोर धन कह गो बाबू जे रजवती किए हेतिला हाँ हाँ आगो सही काले सीता देवी रजवती गेले बने बुली बुली श्री राम को रावण मारिले सखा सीता देवी भी रजवती हेचन मंदोदरी भी रजवती हेचे जे केनता हेचे सुन सिंदूर थिला ता कपाले और विधवा हला के सखा जेते बेले रावण के विनाश कर दिले रामचंद्र भगवान तो मंदोदरी चूड़ी पकाबार कथा अन्य होय न आया ए देखो तो इना बांधो तो हवा के हां
ଟିକେ ବାନ୍ଧିଅ ଛୁଆ ଟିକେ ଖେଲା ମୁଁ আর କିଛି ନି କହୁନ হ্যাঁ না ଟିକେ বান্ধিଅ চলো সখা যেতেবেলে রাবণ কে বিনাশ করে দিয়েছন বিধবা কানা কানা স্যার লেখিছন যে বিধবা হেলা কেতেবেলে সিন্দুর থিলা তা কপালে তো রাবণ যেতেবেলে বিনাশ হয়ে গলা এ বাবু রামচন্দ্র মন্দোদরীকে অভিশাপ দেলি যেতেবেলে মুড়িয়া মাইলা প্রভু মতে তুমি রক্ষা করো যেতেবেলা তোর লাখো কাঁচ বদ্র হইথ বইলি বিভীষণ তো মন্দোদরীকে রামচন্দ্র কহিলে লাখ কাঁচ বদ্র হইথাও যেতেবেলে বলে মন্দোদরী কলা প্রভু মোর স্বামীকে তো মারি দিছ আর মুই বিধবা সিনা আমি আর মোর লাখ কাঁচ কেনতা কর বদ্র হবা তুই আজির দিনও বিভীষণকে পতি রূপে বরণ করবে তেণু করি পতি রূপে বরণ কলা সিন্দুর থিলা তা কপালে বিধবা হেলা কেতে তো সিন্দুর নিমেটেই সে তো অভিশাপ রে বিভীষণ কে পতি রে বরণ কলা তেণু করি সে বিধবা नहीं পারলা আইয়া पूर्णिमा दिन एकादशी আইয়া পুনি দিনে দিনে একাদশী কা पूर्णिमा दिन एकादशी ঘোর অন্ধার দিবানিশি পূর্ণিমা পুনি এটা দিনে বিশ্লেষণ করা হয়েছে খালি আজি কালি পুনি দিনে একাদশী হଉଛି ହେଇଛି হ্যাঁ ছাড়ুন তাহলে ছাড়ি আসুন জন্ম হইছি পুଅ গো ঠিক এ বাবুর মামু মাই তুমি আসো এ বাবুর মৌসা মাউসি আসো আর বাউসল মাউরস আলানি হয়ে হ্যাঁ আলানি হয়ে कहाँ से बोल में এ হাতে ধরি থিব 5500 वाह संगे नहीं करी अब 5500 আর বাউসলে মাউরস ई डोर देखारू भी जेगो टाटगुड़ी के सुईबार बेल नहीं বুঝলে কহাবা ए हाथे धरी तो 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 हाथे हाथे धरी तो 5500 और बौसल माउरस बाबुर मामू माई तुम्हें आसो बाबुर लोना मामू तुम्हें आसो बाबुर मौसा मौसी आसो और बौसल माउरस খরচা করি ভন্ডা ঘর আসিয়াছ সোনা রূপ দমে ধরি করি ভন্ডা ঘর আসিয়াছ আর 5000 টাকা দেবাকে আমকে কাহে যেন ফুলাছ रसा जल्दी करी आसा जल्दी करी आसा जल्दी करी आसा तुमके खुए दे महू रसा और बसले भागू रसा बाबुर मामू माई तुम्हें आसा बाबुर मौसा मौसी आसा और बसले भागू रसा
তুমি কে মা তাকর মামু মাই তাকর মৌসা মাউসী আর ননা মামু তো ডাকনু নিয়ে আইলে আগা পিলা হ্যাঁ এটা হচ্ছে বাবুর তন্ময় বাবুর মামু মাই গপ পিলা হ্যাঁ যে আমার সাথে আছি নাচবে আগো যে কেনবা এন্ট্রি হওয়া জানিছ টিকে এন্ট্রি বাদ দিয়ে টিকে বজাই দিও তাকে নাচি নি জানলে বি ওটা টিকে হলে দিও এনতা মৌকাটে আর পায়মা কা কি নাচি নেই জানে হ্যাঁ কি মানে নাচি নেই জানো কাকা জানসন জানসন কথা কইছ কাগো ভুল উড়াই তো মুই আছিনি খুদ ফুটে দেব হ্যাঁ আর কে আউছ গা দেখো এখানে বাপরে বঢ়িয়া ভূতি পকনা উপরে ঝরনা পানি গছবি দিছে ঝলমল ঝরনা পানি গছবি দিছে ঝলমল বেলুরি করি হেলা সকাল বেলুরি করি হেলা সকাল হেলা সকাল আরে টাটি খিড়ি পিনি কুল সাধু তত মহুল বেটি বাঁচালো টাটি খিড়ি পিনি কুল সাধু তত মহুল বেটি বাঁচালো সখা আর 3-4 জন আসুছন ঝা করে আসো আগে জলদি পারুছ আসো থেকে ছাড়ি দিও এ কুকুরা ডাকিলা বলি করি ধন আগুনি দেশি বলি কুকুরা ডাকিলা বলি করি ধন আগুনি দেশি বলি সপন দেখুছে আরো বলি সপন দেখুছে আরো বলি রে আরো বলি মক্কা হলা তোমার পাদ भी नहीं हल्ला इटा तो हमके भीड़ होजे मैं मने मने खुदी तोर हो जानी मने मने खुदी तुम्हें के कहता टिके परिचय दियो से आडर आई कि आडर মামু পক্ষ রাই मामू आडर যে কলেকশন দিয়ে করছি ताको हां करो तो कलेक्शन करो যে কলেকশনটা দিও ताकर मामू माई का राई मान के कलेक्शन হয়। तो से ओजा माने नहीं आसी যে কে না আছো आई के ना रे लागे हो जन का আগা পিলা জুড়ি না না যে সুন্দর নেই লাগাগো हे गो अस्कोटन दिसु जसे माने आले आर भल लेता আর ভাল লাগতা বলে জুড়ি জুড়ি কিনা আলে ভাল লাগতা हां तुमके विदा करो हां ए कहीं गलो तुम्हें बाबू राजाई जल्दी जल्दी कभी आसो ए कहीं गलो तुम्हें बाबू राजाई जल्दी कभी तुम्हें आसो कहीं गलो तुम्हें बाबू राजाई जल्दी कभी तुम्हें आसो आसी जाओ तुम्हें मोर पास आसी जाओ तुम्हें
पास हाँ काकी कोका ए बाबूर कोका काकी तुम्हें जल्दी करी आसी मोती जाओ आंगन आसो ए बाबूर कोका काकी तुम्हें जल्दी करी आसी बसी जाओ तुम्हार पास आगो बामू जे साई आई माने असले भी चलबा हाँ जे आई माने केते केते दो दियो हजार हजार दियो तू है कलेक्शन करसन गारे हाँ थापड़ी पिटी पिटी कलेक्शन कर तू बोले ओ जा बस हम त काना देखलु खाली साड़ीटा पिंधी जा बोली हंता भाबुचु काना आगो आगे करो ताकर मामो मामो माई आइछन मामो माई के पहला मागो आगो मामू माई दियो एबो केते देलेगा मामो माई आरो हाँ दियो जे न ना ताकर नना मा तुम्हें ताकर नना तुम्हें सुना तो आ आमे 500 बोलू जो 1000 देले भी मना नहीं करू हाँ हाय हजार देले वो ना करू जे तुम्हें दियो आगो तुमरा टिके कम हो जाउ ओता ओता हो जाउ पैसा ही डाले नो हिटा ले न ना देखो जे मामू गोटा हेते दूरिया रह जो शर्ट में तार आर गुटे आई तुमरा दियो तुमटा केंदा मन कोटा केंता कर छिनु जगो केते हेटा एटा भंगाई के घरु आइ जो हाँ? देवी मरी की हल्ला का हाय। हाँ छिनु तापरे कहा के डाक मा जानी सका हमर कोका काकी मौसा मौसी मौसा मौसी ने आबार कोका काकी तापरे बाबा बड़ी बोबा बड़े नहीं का ए आला रे फगुन जो ए तुम्हारे ठाने आमर